Assalamualaikum. Assalamualaikum badingolu ngal konton koten kedron kamara ba official dem kali aje nyame. Assalamualaikum badingol ngal konton koten kedron kamara ba officiel ko ngafa nyame ndoro efo jadama wala bali to kono nyin tembenna bi nak media teamol damman be siri bahama so kono damente yalon ko wotam dabo kundati alaji Usainu dabala korda kono bar bi men be jandoro bi timo doron na mina kacala bi benna may ko dila men folo la wala pamodu ti animol ye ñoo konton mbemol be kontonna andum fana mbemol be ndimbarala ka damuta United Democratic Party ila flag bearer la katung itolle ndol invite nam pour ngana nga coverage ke ila political activities la wo boringo je bi comme Fatoumata ya fo nyamin drong nyimu bi journalist la soleti so ndol damangol kabring sibiti lungo November karo atilitani sabale wututa Banjul kana fo bi November karo atili muang nga do ku jamake silo kan bari fona nga kolea jama fona taki silo kan na kolea dol bi je mi alon ko nga minu taki silo ka wolo mi ndi ko min bere wulen ka dun defon alkante meje dande bilen de jankuda bansan sate o kono de me bansan sate o kono de alien jankuru ngoje bari bere wulen kono ni enjeje waro dobe je nga wulele ko ti akere sato waro dobe je ni enjibe fa camera fa mutu mu fenkoli musula wulengolti nyimbe mu bar pole alti mi alonko andol journalist ol ngamin taki asilo kan anin silol fana na rango silol karangale ne moto ke jiki jakale fo nyala mon ida samuta minna fa bukala fila 30 minutes la fankele ikono kono fa konko sembu da fende fo silo ke jiki jaka nyami nyimbe aka na doko nyine kolendi wo boringo je fana tilo fanan tilo be kandiri ne kende ke fangode bari wonya mbe fakan tilo koto kaje ko mimbe ke kan nga itandala alsaje aletara laring alla bungol kono alla suwol kono aletara jibe kan bara satara ntolle be dimingo beta kan bari mbe bada kan mbe fakan atolle kaje ko ngal cibar ko la mi alon ko banko la taran silolom bari hanika bidron ka fale ko rek alla reportalom pa Modou Jara mimbale ground to janto dol fana be janne min ya lonko mbe mayko dila Fatoumata la ay tol fo waranta ni mi ngomi be diamula asa to fo baraka bake pa Modou nga sirif fana soto janne nyin tembenna mbe mayko dila sirif fana na anin jamaay ñokonto bar janni nak mbe may ko dila lafta ka layno yele men fana lafta ka dum programme to ka kolka wala ni me lafta kolka do 7813480 7813480 ni me lafta dum na nyim journalist programme to nyin tilbulana janimbe wala tola wato mbe 7813480 ni me lafta kolka la sirif ifana ni mol sanyo konto assalamu alaikum viewers mbe mobe konto na to na konto la comme Fatmata ya itandi nyamina dron abe laare wala nyama ani pamodu fana kuma kam me itandi yan sayente abe laare wala nyama exactly mbo wala kono sayente felembe bansande sayente biri on di tatine nga to ngin start men keta campaign nationwide to men keta la Usainu num kunda dawoti wulta banku tamola inshallah banko ngin fana inshallah ba nyinin kanda ba sotla because walma hammoti and nga lonno ko banku dingol fanam paretal pour ka banko diala because nga jele ko situation o bita kan yamenna mol batata kingis nga wuli men kam mol manna soto comme laftala nyamenna so nga lonno ko inshallah ade disappointment o solla inshallah banko dingol inshallah alay Usainu bala julo jola on the 4th of December 2021 inshallah rabbi Fatmata comme ya fo nyamina don waddo bi jen ka bata ko soto on the ground nimbe filo kono sometimes for sign journalist ol siata especially mobile tiol men ka tre loring on the ground je e ka mol disturb waddo bi je inila mobile ol mer ka tre cover la mbuka nyasor ne bulo kono je at times so nimbe filo fana kono at times mita kan convoy do fana waddo bi je comme pa mori ya fo nyamina drive fana ka bata ko soto je bar be mu kayra quality because akere nyaaw ko kulumbula la be ngani killing at times al ka trengi ngara bar at times al be ka make sure ko albita kan damina le futa kayro kono
so aɓe laari wala ñama fatmata sa mbeɓe duwal la fala ɗon inchallah wulta men kam ma alma ga soto fanan kayro kono ye tana kana soto commin ya jame ɓiramina wato mina e banko soto hani sise man fa so ngalon fana lay Ousseynou fana na winta winoñing aɓe celebrate la kayra nin kayra tanate solla fana inchallahu rabbi. All right, thank you so much Fatmata, barka bake. So thank you very much. Jani mbita ko tenke media la chat be jam me yalon ko atele mo Mariama Siboti. Tele do yata journalist be kono pa modou la série amba may ko dila fani molé ñoo content. Sije caméra ngata. Assalamu alaikum Kamaraba official jandimbe contendero kala follow na juber lal mel yalon ko kataran jube ka always e kela taimol la bula kela hajol bula kataran follow kan bal tentula bal jeyla ba fulal ya ala baraka bake efo ngeta fon kontom bake thank you ngam fona série kontom men keta pa modoti ba dolwol bi jande mol kontonde mol konton ngana patili da konton efo comme ya fa nyame be silole kan fele bansang binata la sate do to ka fa dame ko nyamina kudan woton tebe men fol almasilo kayro siala almanyi mafutala kayra kono baraka bake. Thank you very much. Omar Jani minute ya mbita Lamin Dabo le ya follow. Lamin Dabo fanam be sirin jamme ya lonko Lamin Dabo fanam be janyin tembe na mbe Michael Dilala fanamo be media le ton ndeysaan natala ko commentary ke ko commentary di mar may kabin be bokan na olu badi bu nga men durindi moto kono natala kake wato Lamin Dabo rombe Michael Dilala e fanani mol ye ñoo konto. Assalamualaikum badingolo kamobi kontong al tulunal kontong la moben jibe kan dawo darandin ka fa assalamualaikum warahmatullah siara al south sate tundo kan base particular dabo kunda party leader fola korra kono bi jela to tenting bi coming ali alon nyami nyama besilo min kan fudara bi kunun suto bansanne ngalla bansanne still ambe bansanne mawuli bansan folo bar kamobe kontong al tulunal kontong la be dinkira dawo darande particular ni media team mo be silo kan nyim funding ki musol ni nyim funding ki kewol mi yalon ko jambarol lemu ebe do ko ke kan ebe tilo kono ebe coverage ke kan anyanta nyami nyama anim be sulari ngala nyami atol juberal be sulari ngala nyami nyama ke kontong e toli ni kontong la ka tofo akoliata bari be mo we kontong na altol na kontong la benna anko fon kontong na min keda efo jada mo da talam program anko de min ko kamara ba official anin ola media outlet sol min be bi jambal be kontonal tolnal kontola ngalon ko media outlet jamal der sodo min yalon ko bija media outlet jamal der sodo min yalon ko bijang so ka dati ni wala drong nga kibaro network soto janne mi yalon ko UDP media outlet long nga UDP online bantaba soto janne mi yalon ko UDP media outlet long nga UDP TV and media soto janne mi yalon ko bebe kono janne nga GFA media soto janne nga GFA media soto janne mi yalon ko be kono janne nga Gambia Talent TV soto janne mi yalon ko Gambian Talent TV soto janne minu yalo ko ne ben kono nga Gambian Eyes fanan soto janne minu yalo ko ay fanam be timo kono janne media timo le mi yalo ko fanam be kono janne jumal be nyaadon ka ya ka memu pa moduti jara atebo o media nyi nyaadon ka ya kan manda wala nga lamin sila online TV fanan soto janne mi yalo ko ay fanam bi jambaro Mariama Touré nyol dol bol lel kono e be jambar yala kono nga UDP media network fanan soto janne nga UDP media network fanan soto janne nga o be media le min be UDP la konto to amanda ngola fan bari oda media outlet sol bi janne mi yalon ko meto fo bari be UDP media ni ne kono bari ngalon ko atondi to fo mandia bari coming independent media min fanan bi janne GRTS bi janne Kerfatu bi janne Africa bi janne Gambian Talents TV bi janne
so ni ko min bo nyama don ke be tendu ke be jayi ni to lel be nyokan jang well a man nyolong bari ni media do ko warati nanga nyolong na take bakilin fakilon na take kafu nyomaldi na take teroldi woto nyim fonta mamu a kulati mi ya lon ko we are yearning for it and then I'm content and new sewo ni aje bi mbe kacha bla min do tending camera ila fo ise camera fo ton no le molieje because mbe sirin jam mbe kacha dulale e ka fo jam ba kacha dula kacadula mbe kacadula le tending sain tending molbe siri min be media personal le min be siri jan sain tending mbe min kaca kono jan sain tending almost semin fono UDP media le be siri jan min be siri jan no independent media be siri jan sain tending sa fono le in particular UDP media le be siri jan because mbe one mission nega and mission on wala road to state house. And no doubt by December 4th, inshallah, man kuje mimbo stop nola mbita state house learning ala sonda. Comme mbe content di role la ron. Efo mbe partial executive for molwe content na. Mbe tentula mbe jaila. Kabirin ni wulta banjun la. Fonga barate. Fo mbe bimbe Sierra South kono. Ibe dogu kendo min nanye. Ani ibe katakuwa min nanye. Kabo party leader do. Kata fo duma. Kavo GFA do kavo Bakar Bunya Dabo do kata fo duma kavo mari sok na la moldo kata fo duma mbebe tentula mbebe jayila bari la do ko be nyaare mbakele ngaje be katol min ke kanye san parti leader bodo lodin kun do jang abe nyande kam fongoto andu ngom kulde mi yalon ka kontano waratan fe bakele ni ko be kontan drogal ani kan ni sewol min sodo ni siloka isa fola fo jandin sama ita banna fola bari na objectif mu minute wala ko ka fati wala ayandal wavi ani nga ko min jasiloka bari ni ko kendo je rek man din gol go ni nyaate josu barabe tendu sule so ni ko kendo je rek fo safo and so o kamala mbe mobe tentula mbe mobe jayla particularly de fo jadama anin kamara bako ambe min santende mbe platform min do tenti baraka bake Lamin Dabo Omar Fele Omar Finance Michael Diala Dolong animal ye kacha sort yo assalamualaikum jiber lal mbalbe tentula mbalbe jeyla ani abadi malem Omar Ndiaye GFA communication unit benna no fonkol be kontan na ko wakasol be mo nga different journalist la serajan mi anan ko be bentani UDP tola kono so be mo be tentula be mo be jela ba folo la ni UDP la executive hall ani GFA ani kabo kata fo marisol independent candidate yo ñing kata na kontane ku bati be kata one big family ti kabrim benta jang men do ko le ke kan rek be jela ñu fe men ñu nyaay o kata ku mi alan ko akuma ta baka akuma ta ba because some of the na do ko ñom jang I'm just meeting them for the first time but then ngalon nature lam rek you know ko be betiadim defe mo be content ring be duala rek alma toni laban koyra be road men frankan to 2021 to state house UDP alma aleo dual fanan jabi alma natol be timala be fatu fana konton na bake camera ba official be tentulam be jela be nara ni banta batu jang ka journalisol interview ka jibe be tembe da men to toni kono aketam bulu kontane ko bati yo men be na parti leader la karoto men kada alaji Ousseynou Dawati ate keta khadam dinti man ko ahinan teata bakele kabirin nata jang mbadana GFA nata jang kaben kana toni kono ani oda media traditional men be benta jang ay mbeka one big family ti ay mutakala dimbaya kontanta na ko la bake fana kontanta la ko la bake ko hadama de ni ma long ni mon suti ale quand même fa la ko ta ni suti ale ka different ante de ngo jela nun 40 wala mba tentola mba jela ate kabrin kunu abe loru na ko la bake ani so manda fon na be bora nyo ya la jang kontanta na ko la bake mba tentola mba jela mbela min daw ko na min ki ba fon ko don na men kata pamodu jarati gamben ay anina bani malbe bebe tentolam bebe jara men executive fana konton na men kata GFA na nyatan ko Bakar Bunya daw ani la enta secretariat bebe konton na kany opportunity di mola pour fana na bulo to nyin kono nga experience soto ni mole mingol ani ka banku do ko ban generation am banku do ko te be bolo kono so ka batal men be takije abe banku do ko di ngani men ti rek am male be timandi mo be konton na mo be jara ala barka. Thank you very much, Omar. I'm Fama Besiring Omar Dara. Omar is a micro sounding Fama Fana Yadoro and Mulia Kacha. Wonderful.
ani alwaka pandi fala assalamu alaikum warahmatullah Camara Bah official mbal tentula mbal jayila alhamdulillah do ko nyata since demina moftanga to start kana fa bi kita platform mi anko femo femba kering batandi kam mola en wakala fena de mi anko nyabo warata anyway ndala diamota jamfala bayre mimba kere nyina be ngalone ni aje foninkel be la wato bula kanaka kafu patili dala ka kidimandi fende ni akada mode mi anko après daka aje ko gambenol ba batamin ko no woy dang en alhamdulillah jigila ko no banko dum le yo kala fa pare bayre sa en kam fo mo wala ni ko sama ni la fa karte fay gambenol tadal yo tandile an won fene de mi anko alal de maro kan wolo dal fa pare waaye min mbi jewlende ko don gambianole ngamla wato sida pour gaje ko no falindiro ke to nyaale no mol bi jele min yalan ko ne ba dun kam mol kan ka fem fo mole mi yalan ka mansoto so waaye min mbi jewlende ko lay gino hana ba dun isnenta ka mexole no amini ila foro ya no ya timmandi ibo timmandi la nyaadi no ila carte wala mi semboti ila carte wala mi daari so imari isa mexo hanata no million landi ya tandi ko la inter carte no wala bana freedom o dilana so imari no December 4 ni sida no be ngalo no nyanta ka dem wala yelo box okay ni akoro sin UDP comme nga into min stade no patil bi je mi yan ko ka futanan kam min kada no mari sok no the independent candidate aning Bakar Bunja daw min kada no GFA and alhamdulillah biri na de tofana ko from la media team wal kada fel executive wal kita multi mi yan ko ye kono do diamole so kada fenete mi yan ko nyamo wara bada so way min tan ni wala ko UDP lam parti de mi yan ko ne mammo fisani mo bira mandinka surwa jola sarahule manja ko no amini bela bije so min bi jolande ko la gamenol ntollom kilindi nga hakilotu mulka kuma kan fo mi yan ko amin amanda ina mansuro way min bi je ko nga fa nyamin rom ntolbem kilinari en sa try rom nga fenke mi satina sama sini non sa nyanno nyor so comme kuma la sude hakam salwado sida ngala ne no dolbi je mi yan ko pour ngane obstruct den sa kacani dan di jam fo nyaato sini inshallah Assalamu alaikum baɗigol ngal be kontongal tonal kontongola Camara Bah network mba fulali en ko ambiance o commence ta janne sanen tol nga ambiance o commence so alsan folo kende ke fojenin sobe kula be mo ambiance o jelal nyaata tol bada men tatentimbe kontan dinne ben sewo bunne bi tabata kibaro network le binta ketan to binta ketalti kibaro network mba fulalen ben sewo bunne kantunale mo moje bi yalla ka sumayal mo be ba sumayal kan imam moje me stress ta jande be o sumayal kan kantuko baw senu yen nyandim fangotole every day ka men do mo different thing ko le ming so baw sen ba fala baraka baka gambien wol nan lafta nga bonin din ka ba kono be men kono tenting kulungo onkul bibi da bo ya fa nyame kulungo bita kanne andon kulunga ko ngotele ndementa nafata jabe tunela wato nan lafta nga bo ko tune kono al nga carte di bawsen le muti me alon ko atelem di real captain ti membe kulungo direction o sambala bete ya al nal badi mala binta ketala baraka bak barka bake binta keta ngeten ne jeyi daro nimpa modu minaduna programme kono kacha programme la demanding anin to kata nyaadile ko yalo nyamen pamodu to lakatar trokol santo kankangol nim fonyol ko yafa nyamen daro brabe mu banku do ko lati ngaje ko banko ba ko dundi kan damen to kata muli ko ya ko woti woton tol fannin kol nyantante o siti da kaje kon na banko e buje ko alfado ya fanyama kunun akobe farfar rolantol fandin ke wolle wotontol fanan nyante bulu mutala la kaje ko ni jammutam fananga jammuta ansaje ko farfar robe tariyala nyame woto pa modu doron janimbe dunna ngaje GFA ani United Democratic Party yebul du nyobulu ita bota GFA le andu etalo nako se do mandim fanye je mun dalil ya sabu GFA ani UDP yebulo du nyobul kaje ko ka banko bondi abe tuna ngam ito nyalalum katu ni ajibe na banko la loi kitabo atele sembo di banko dingol bela pour ise mamango ke politiko kono mimbuko ka sembo soto ka carte fay anim fanan ayke banko dingo banko din la nyantoti kalo
carte fayola pour se carte fay ay tambe ñato wo mu na banko la kitabo wala yafo andu mote banku ding balino la wala katum abe luwa kitabo le kono abota je fanan na banko la luwa kitabo le fanan yafo ko banku ding ase join no pati wala mi alon ko min diatay woto ni banku dingo dunta patito amala nyanto le ti pour ka dugo patito moko te manyana ko kalela wo kuola wo bori muje ni na jibe momo fanan dalil le katina ikabula political party o noma andung coalition o fanan dalil le katina parti fulol ikaso nyonkan ikake kilinti ye kilinta mendi carte fayola ñin bemu ñantol leti mi alon ko banko la loi kitabo atela yafo GFA ani United Democratic Party ani independent candidate o mi ka faye Mari Sok Jobate ñinu be ila politiko la taran silol andung ila fondement o fon wolle keta kelinti katung United Democratic Party o mu parti olti mi alon ko kabrin 1996 il after liberal democracy la pour wayta ma banko kan democracy mi alon ko mote yemanna democracy mi alon ko ite nyapila mo kan ya sorong atra kitio mantani silola democracy mi alon ko banko dingol be nyanne fangoto banko kan ana nyonko tengo nyinu mu fendeti mi alon ko United Democratic Party nyin sanji mo ni woro be ibe wole kele kan nyin banko kan wo bori mo je Bakari Bunja Dabo mi alon ko atelom bi Gambia for all party leader ate fanan ay doko kenum First Republic of the Gambia andung afanan bokata funding kel kono min alon ko itol le dango doyata sado la masakunda kono bari anala wo doya be ay makama jamale soto nyim banko kan katung aya folole kake nominated National Assembly member ti anatana ke elected National Assembly member ti Kiang West aketa governor ti nyimbanko kan aboda je aketa ambassador ti Senegal amu e bankaleti andum fana afana mun loyalty by profession aboda je aketa information minister ti aketa minister of works aketa tourism minister ti anene keta finance minister ti nyimbanko kan ne andung anene keta vice president oti nyimbanko kan woto itol fanan sado la masakunda liberal democracy itol ye wole londi wo liberal democracy wolati nanu gambenol e nyante fan na nyimbanko kan wolati na gambenol nu mantara e balu kan silon kono silo mantara silari nu nyimbanko kan bibi nyolla marol folo wato la woto bibi ñol fanan il aftale fanan pour ka liberal democracy ka wole londi jang e la ñi liberalism fam atina le fam foundation o dobe je ka fo minako Norman Frederick Foundation ñene mo political party leti min ya lonko ibe la liberal democracy lela dol bota na Sweden ne dol bota Germany dol bota Africos dol bota Senegal ani banku jama fam inata nun janne ka workshop soto bit Gambia for all patio ñing kamala koy be mu liberal democracy let Senegal fan do bota je mi an ko Macky Sall la patio fana mu liberal democracy let woto ñin liberalism wole GFA ani UDP ani Marisok Dembañing so ñonka kadu ñina da jibe fam pour GFA na nan kana join United Democratic Party to amu GFA la executive central committee members leti wa wolle sita wolle silo walang bibi da boy pour ay join hanika bi donc mbe danna janne nga di dol fanan na wol fanan se diam abaraka bake Lamin Dabo abaraka bake nakala watu pa modu kuma kama fo abetiata bakele ka bibi Dabo fonye domandi mbari nata je kotenke Marsok Jobate me yalon ko musolum
marso jobate me yalon ko a fanan jointa molu kanyin temben ko ngalo nyame independent candidate lem kabra yala paper sol summit IC nata volta katamoti me yalon ko aya reject bar ñin temben na fanan nata kafu bibi dabo ma kafuta alaji usenu ma kana kaje ko ka banko ñini ka banko murum purani banko dingol sekacha woto be may ko dila lamin dabo fanan ay nawo analyze ñi domandi menkete marsog la kafoti mol fi assalamu alaikum comme ibe min fo kan doron ka kodol senandi ka kodol senandi doron pour ni na marsog la ko marsog keda musol dia atala keda musu folo musu safoto musu fulanja Gambia kono min nana findita ala fok ke mansati anyim bankunga nga lonko muso nene do findita min lafta ka position o nyini bari amanna ta possible no ka position o nyini nara mari shock fana je mi ala go akita musu jambarore muso la musu ngana a findita ni new ali generation ko aka ala fakela mansati janka Gambia amara bari alo process ko no nga jeko anyantale purunde ngamuru ko ma domanding nganyim political partial jube nge value nge landi balance ka nge balance nge jube ka foko ka jube nim political partial ajarra nte ngana fasaro de jumalla bali ngalongo partial soro mi alongo ikeda mol soro mi alo lo independent mol soro mi alongo yela political partial lo bari mari sok amana fuda IEC fa katala nomination a leta nyin tenda ata mam futa ji ngalongo janni obe sila ata withdraw tale kaba ala withdraw ko la political party jama balle attack pura ena kafuma ngalongo hani nga kibaro soto ko hani anyin sidin president mimbe sidin tending ay mari sokkumandile pour masuri soketa kafama bari mari sokku musolde musu jambaro len andun ay vision soto le pour Gambia ay ala fort ka doko ke Gambia wala tinna aje ko min ko nyim president manke president mi ya lonko silo babul pour ga Gambia samba no nyaato amulunta ko may julal kisikisiro ga ala ko silo aje ko only UDP United Democratic Party is the only party mi ya lonko Gambia la sulo babulo kono andu agenda min bata bulu o agenda kilin wala be United Democratic Party bulu mari sokna raje ko min ga jarta la pour ngana la UDP kan wala anata wala afa summit a UDP kan woto way min indicate ay min fotam fancy wallen ko mo moranding idi ya lonko yangani yosoro nyim banku yenne ila fa nyim banku na vision ila fa banku na nyato tala wallahi nin nyo nakarato damindo to nyaabe sabatirin damin mbe yalo United Democratic Party o dammalem party o de min senyim banko bondino dinko kono mari sok jobate o nyaay nyineje nga pa modu jabe abe bibi dabola kuma kan fokan nyimu molte mi yalonko makala muta bari nkamo le tarikol to anen ning alfal min ka kacha jawara la tilo ay dokuo minke nyim banku kan adu bibi da wala kada nun jawara la vice president oda ay vision so nyim banku ene ay ngane nyima so nyim banku ene alo ta nyim banku ye kabirim banku ma fan soto fo kabirim banku ya fan soto kabim banku ya fan soto anara ke vice president nyim banku kan o bibi dabo kabim alala kuwal nata ila foka kenya do nyama fa Gambia du wole silo nyina pour ayta ay findi bonda ayta fan niyo tankandi bari anem namurun ko ma mu Gambia la kuwota oto Gambia la lafo wala ba sondo moto a lonko a seterno banko kan avec la second citizenship da maladie avec second class citizenship la soto first class citizenship o mu Gambia lati kiyang banko kan ningo kiyang ngalo ne kembe nyami nyaw ngasmbe mira kan fombe ben sambal interior fo den sambal interior bare mbere wona woni nga ndol kijo bole an sano wala nda oldo be kacala kono be kaca tumol don sana wollam bari coming
do fala ka bulo wulinde ma sageno kacha fuda lamal bare sententi ngonten senten kacha mun tel tati folo me kacha tilol okay kacha be diaring comme mbemi mba fo kanya mi nyama do bibi molde mi ya lonko bibi molde mi ya lonko ay vision soro nyum banko e bagal akeda vice president yo bibi keda vice president nyum banko ngane ani anada kafu party min keda UDP di pour que Gambia bondi dingo kono loya Ousainou Darboe akeda vice president nyum banko ngane adu nga pa Modou Dia bibi la biography fokan abe bibi la history fokan ako hani luwa ya karane akere loyati jan anada abe party min anada kafu party min ka party min kada UDP ala jadon ko mu loyal odo nyinile ole hamo soro nyim banko enen e lof soro nyim country en ni na da nyim banko kan be banko londila luwa la bulo kan andu banko be bolale ndol be ni internet ko la min ko jangata live la ndado kamak akakal kamak e ka fona kati tale mulunge atara man kati nti akante jahal la wardo kan ki jo faran kadar live ko la tade diarim programme de indano ge kamak nyaajo kala fi jolon nan nga hakilo kada adam barola kuma kawal kan akabe birkama kala wifi de akabe gadi dol kala wifi de ndo last living place zoldo hada modum be living damindo kende ma fon courant ma internet o buka soto noje so nyin kera nyaka wa ko dode bari ngalonko Gambia di ngol al nga kafu nyoma ka kumo nyin studiandi do ka so marais al nga kafu nyoma nga UDP man sakunda londe ngalonko UDP man sakunda amam fo lonnalla Gambia intellectual be UDP le Gambia lonnal be ngalonko parti leader kanyum fala kuma ngol kono akoni UDP man sakunda lon akoni 4 December sita 4 fazare ko bi UDP ako 5 December kada fo 6 7 ako le kala celebration ako bari on the 8 December wolun do ko be datilal wolun ta kala celebration lun wolun nen do ko be latira so o time you scooter de correct odo o me indicate comme already government never sire membe bottom droit government never finta government do ko ke time waste je odo Gambia de walbe kafu nyoma nga katro fa UDP nga UDP man sakunda na fena nga londi particular to funding ko me bata konol adum be bata min ko tol be o sede yal bar kacalal be jam fari ngalon be kacabe kala muru nale be kala pointol lel kacala so na frata mar sa so mara no le den ngali pointol kaca ni abe kumari mbakala bi tumando war ngalon ko kacado abe murna nan ko rek ma ko murna e fo jarama abaraka bake Lamin Darboe Omar mbekatala doron Omar yafana Omar ngalon ko fana mbuta jefele itebela communication bundale to bar Omar ngaje jefe natakafu United Democratic Party ma ila media so memo communication ti o fana ni UDP la communication bunda ye bulodi nyola di nyola bulodi nyola ka jeko politiko balundi ka politiko senema fintindi mol kan mol salo membe keri nyin tokon wodo Omar ifane mune suute nyin tokono kabiri wulta kombo fokanana bimbele bansan sate o kono yemune suute nyin tokon abarka bake Fatou Camara Ba official be kontana bake nyin karo nyin akumata bakele ntola collaboration na collaboration GFA and UDP aketa kula temean ko bankola na falem bankola interest lem yo mas iko wala masti nyimu masti de mi yalo ko nyimu UDP la jalolde efo nya kabiri 1996 nyimbe bulaka UDP normal anam na murun ko anam nan taji anam na murun ko ma ay min soto wala UDP di ando abakelo ke ka UDP na doron so nana da biya media team wala do ko je fa kontanta an so akonga jio fo sang e fo dam mo kontan ko wolde oto mas nañ la jox lifin bi may bi nga sani fofu ñaari kaddu rek kaddu yo xamne na xam nga
thank you very much balaa ñu koo jox Mass am nañ fi announcement waaye Mass tamit daal tey ndaw yi dañ bëgg a wax dañ bëgg a xam kuy Ousainou Darboe te xam naa ne yàgg nga ak Ousainou Darboe waaye balaa ñu laa jox mic bi rek naa jox kii mu def tuuti announcement te nga jël mic nga wax ñu tuuti si Ousainou Darboe. asalaamaaleykum mbaadiŋol kii moo nekk oncle Mass nga xam ne du géwéli kenn xaw ma du géwéli ñëpp moom géwéli spécial la géwéli VIP la di géwéli Ousainou Darboe moo ñu jox xaalis bi nag mu ne nañ ko jëndee ndox mu ne boole na ko ak xeeb dafa xam ne si campagne liñ nekk rek boole na ko ak xeeb waaye xam naa ne su amoon lu ëppal yi dinañu jox lu ëppal yi kon oncle Mass yal na nga yokk ba yëg ko incha allahu rabbi jërëjëf waaye 200 lam ñu jox media si la ko jox kon nga xam ne oncle Mass fàttewut ñu kii su amee ñëppay am. waay yéenay samay jarbaat nag jërëjëf boo ma laajee si looyee Darboe dinaa kontaan de saa yu ma xëyee suba bu ñu julee ba ndéego ba bu ñu julee bala ñoo ndéego sax dañuy ñëw yee si Ousainou Darboe waaye tey nag bi ma ko spécial laa ko tey dama ko wax ne ko gaa ñi ñemewuñ la xam nga li tax ñemewuñ ko parce que xam nañ personnalité bi xam nañ classe bi xam nañ dignité bi xam nañ du seen morom si fànn bu nekk ñu ne nag Ousainou Darboe nañ leen booloo buñ booloo woo ñu jëm koo sot buñ ko deful duñ dem loolu seen problème fi mu nekk ni tey ñaata parti ñaata opposition parti ñoo booloo pour ñëw sot si looyu Ousainou Darboe parce que xam nañ ne buñ defee kenn mbaa ñu def ñaar mbaa ñu def ñett du seen morom te nag nañ xaar nag ba xam fan la poussière bi em su booba la ñuy xam kan mooy looyu Ousainou Darboe Ousainou Darboe ànd naag yar Ousainou Darboe ànd naag teggin Ousainou Darboe ànd naag ngor Ousainou Darboe ànd naag di defal doomu aadama yi te du ko wax Ousainou Darboe di nga nekk sa problème ñoo wax ko ndànk mu setul ko te kenn du ko yëg Ousainou Darboe dana gis ñuy faagaagal koo xam ne waruñ koo faagaagal waruñ koo def nii mu taxaw temm Ousainou Darboe ñum taxawal bari nañu kon boog su demee ba jëmu jamono mu am benn waay joo xam ne dafay ñëw ne dafa def coup d'état yee waaye gaa yaa ngi julli de su gaa ñu ne dañuy def coup d'état ñëw ñu ne Yaya Jammeh lañ jiital Yaya Jammeh ne moom du politique ndax politique dafa tilim àdduna dox ba Yaya Jammeh daal di simmeeku daal di ngembu boobu ngemboo élection yi njëkk a def Ousainou Darboe ko win kenn du ko weddi àdduna dox nag mu ne kii Ousainou Darboe mi problème la big problème li may war a def mooy xaaral mu jóg si moom jàpp ay nitam di dóor jàpp ay nitam di tooxal jàpp ay nitam def yoo xam ne si loolu noonu la am na si ñoo xam ne tey fi mu nekk ni ña nga alaxira waaye ba Ousainou ne bërit keroog bañ ko defee solo Ousainou na lii nag ëpp na lii doy na ëpp na daal dina bërit jóg ànd ak singul ànd ak Keme Seng Jammeh ànd ak Lamine Diba ànd ak Mr Sané honorable Sané ànd ak ñeneen Ousainou Darboe daal di téyante ak ñoom loxo ne moom mooy jiitu ndax balu fetal ba ñu njëkk a fetal mu dal ko moom xanaa kooku desel tu réew mi dara ba loola xamee nit ñi xam li ñu xam bi Yaya Jammeh ne bërit ñuy dem élection mun a xaaral mu jàpp Ousainou Darboe def ko ci kaso bi bañ ko ba Ousainou nekk sa kaso ba itam bañ waxee affaire ki fi nekk tey Ousainou daf ca ànd rek xam ne xëy na loolu la yàlla dogal ba ko yàlla dogalee it mu gis ne xëy na li fii ñoom ñaar fa leen yàlla emloo kii jaar fii kii jaar nii waaye nag ki fi ne xam na kan mooy Ousainou de du ma tudd tur kenn nag waaye ki fi ne xam ne mooy Ousainou nag du benn opposition du ñaari opposition du ñetti opposition du ñeenti opposition du fukki opposition sax buñ ko jàkkaarloog moom ñoom ñëpp mu falang leen ku am yar ku mën a yor réew mi ëllëg ku ñëpp yaakaar ëllëg yàlla bu yaakaar yi tas cameraman yi nag dañu ay xale yoo xam ne yarum la may leneen du la ko may discipline lañ leen xamee yar lañ leen xamee ak it nag wax dëgg yàlla mën seen liggéey di ñaan nag yàlla leen yàlla yokk ba ngeen yokk ko si barke yonentu yàlla Muhammad si barke li nga xam ne moom la ñu yaakaar te di ko ut ngeen baal maax dafa jeex naam
man dafa am laajte bu ma la bëgg a laajte. parce que gis naa ne yow olof nga. te géwéli olof nga. yaa ngi toppa UDP. nga nekk géwéli Ousainou Darboe. am na ñoo xam ne dañu dee wane UDP parti. yow loolu lan nga am loolu nay tontu. nit ki soo ko xamuloo ko nga koy ooyee léegi fi mu nekk nii weddi kay gis bokku ci léegi dama léegi si ëtt bi kër Ousainou waaye su ma limee dafay juum su ma yógoon ne UDP mën naa wax ne bam sosoo ba léegi ñoom ak olof yi lañ bam sosoo ba léegi ñun ak pël yi lañ ba mu njëkkee soso kan moo doon député ba Yaya Jallow doon député ba Yaya Jallow lan la ba pël boo xam ne xamee wuñ ko fa waaye nag fu ñu ko xamee boo ko fa sosalee da ngay sonn rek ñu ne taal bu yàlla taal sànni sama tëggan fay ko Ousainou ku ne xam ne amul problème ay olof ak ay kii xale yi nga xam ne ñoo koy topp itam dama ne bu saa yu amee lu sosu su ko pël famee fekkee ne pël la moo ko pëlam yaa fay jiitu nañ waxante dëgg gi bu dee olof la mbokk olofam yaa fay jiitu ji ku leen fay fekk leen fa ay tribalisme yooyu amul Ousainou yëgul loolu si yaramam xale yi ànd ak Ousainou Darboe it xamul luñ loolu seen yaram waaye nag bëgguñ ku leen yab de UDP nag dafa weex dunq li olof di wax weex dunq UDP ndéem dañ ne dafay tooñ su tooñee ñu ne moo tooñ su tooñul ñu ne mooy tooñ waaw kon boog nit ñi lu leen wax la ñuy neex rek Ousainou dañuy wax Ousainou am na ay nit ñoo xam ne bokkuñ UDP dañuy waxee sa àll ba ñu ne waa UDP lañ te kooku bokkul UDP ak yeneen olof Njaay mu ne ku sa bopp toj sa xam-xam jeex seen xam-xam a jeex ñu naan dafay tribaliste ak lu ne ñu du ko wax tribaliste kay ma nga nële kenn du leen tudd nag parce que njaaxum la yàlla na yàlla def jàmm barki Rasulullah jërëjëf tuutee kon sama yaram tàng nag parce que ku laal sama ndaama gi laal ma li ko waral mooy dafa dindi paas Màkka jox ma dindi $2,000 teg soo ma dem Màkka lu ma bëgg a dindi sama poste ne maa ngi koy jënd si suuna wala farata ñu ne Ousainou jënd na ko sa Banjul ma ñëw mu yabal drive Famba jox ko moto bu bees tul fekk sama doom yaa ngi taxaw ak ñeenti kaa taxaw di ma xaar ma ñëw mu ne ma Ousainou nee na ma jël si la ma ne ko kon kay nañ dem kër Ousainou rek def délégation gaa ñu topp maa ngi dem fekk mu di ma xaar ak jabar olofam ja ma jógee muy sali mook may yàlla neen yàlla lafal cat ma jógee fa su suba ga ma ñëw aksi Ousainou Darboe jënd nag woo xam ne ba mu ko yewee sa buntu kër ga ba mu ko yewee sa àdduna bi yëpp ko doon seetaan waaye nag Darboe noonu la mën a mel gor rek la mën a doon Serigne Saliou Mbacké ba ñëwee ne ko Serigne Cheikh Mbacké ba ñëwee ne ko Serigne bi mën a naam ñu ne ko Omar Dia amul benn problème waaw bi ban télé la baɗigol ɗon men yalon ko jointana ñin temben camara ba officiel len ɗon konka faali e ñamende ɗon yajele bi journaliste ol dambanne ɓe kaccala jang ɓe siring alaji Ousainou Darboe la bahama sol kono ɗamen to yalon ko wolto mo bansanti Darboe Kunda woto number ñi mo 7813480 number men yalon ko lafta bulala programme o ñin kono kadiyamu tola karola men yalon ko ñin temben nan ɓe wulo kono ɓe tola je 7813480 7813480 ni lafta fanan ese audio kinan ronga audio nyinta nga play mo be ya moy alkamen fo wata tolla moy dal fanan al dabe to konol dorong al sal da ke je dorong al yekol ke woto be may ko murundi la Omar Kan dorong ani mol yekacha kana sukurde ya assalamu alaikum mine kan be interview la Fatou Abarka Bake camera ba official alba do ko mena birata bakele because katanye na kelele sanyo faham salon betambe damento me wulindi nang kabanang combo and then kana fajang kana misonola so purunga kacha won purunda male singa kacha journalist damal nga kul nga di nyame nga analyze wo nyama ngalo mo kulata me akumata ba ani nga analyze fana natul jiber lal natul la ba shela ata fana ngalal be dami fana ba la opinion on sol fay la jam fati yo line wele rek prasa call keno saje nal sa kacha ko nyina
yo analda badi malam Omar Ndiaye GFA communication unit fati e ñinin karo ka jang ka chado membe dending alhaji honorable Bibi Daw memu GFA la secretary general ti an party leader mo si fala mati ngala de tol ila jamano to nyalan tol mo dindingol sunu bari e ka meng explain na ala koto Bibi kera mo ti mealan ko mo tilindingolem is a man with integrity and then ataketa multimea ka hinante ata baki fana niaje jawara la masakundaro trois jawara la masakundaro Bibi Daw keta multimea lanko jawara la tala bakele aketa multimea lanko experience soto wa dalilo latina jawara la tala bake mbela nako sadara karaba jawara amane mane kafar kelay aketa multimea lanko gambela sulolem so sadawda niamo sadawda gambe doko ada manteng technocrat sola sota koma melalanko iba mako kanyum banku doko la and then finally they achieved their goals wala na beating sadawda tobe kumala yo balse bubi keta multimea ko sadawda la tala and then a ministerial post jamala diala pour camara ngalo mo jama molong bari Bibi ay ministerial post men fo dama mara ay ministerial post tang ayo sile yo sadawda natake wata be ambassador yala Senegal covering 81 coup d'etat keta sadawda ya bonni nang because Bibi was part of the people melanko 1981 coup d'etat nim itola keta atat keta modu wana because wata ma ambassador yala between Gambia and Senegal so coup d'etat ba kala wata men ay sadawda tara bantala bankoto so atele sadawda la return negotiate pour ay murnam back to the Gambia pour kana alamansia continue so waketa coup de melanko sadawda ajako Bibi mo to melanko banku din kendolem because ning tara mo ku nim fuel pour sadawda murmansia la banko be mel bulu olminati nyarola so woko kita kabro kita sadawda nata murundi nang back to the Gambia anata vice president ya diala to pour ko tama vice president ya dum Bibi ya o tama la sanjitang avec vice president ya la on da sadawda karabas regime so Bibi is a man with experience me anko sort of governance kono Bibi ñol sande bi be intilo men naten afelenting banko ñu wato sita be politique sanjano la kono ga nekki bal fa politique sanjano mbolo kono yo ane afele GFA kabirim Bibi mutana banko kan 2017 aketa multimea ko inata banko la ko dibe banko la ko kesa yalon ka banko ba ka be bulo men ko na kata nyame mbokata ko fonsa wuli nga banko doku yo sa kabin 27 kara 2018 Bibi patiolo anala mul men ko mo jamal lem kia gambe kono e mo jama ke balle e ko mo batu nga patiolo yo pro ya patio ka inato ka fololo men kata gambe for all ti même GFA de Gambia for all ya patio nyin lo so kabe ya patio lo kabar 2018 for sign ko nyin bata makane yo bar sign 2021 fala sita and then kate fa fala sita so because GFA kata patio de periode ka pati kutolem yo andong na mbealo nembe political men ko na sign is very polarized political mol kata mandi nyama abakat amanya na kelo nyama so Bibi nyol nara inara si GFA nara si with the central committee be nara agreement ta konko nin kol kata nyame avec ngajena men ngamera de pro ngasi ngambulo di mol la mela ko walle ni yesungol yesulol du ngambe dawda so nato pati o jibe yalon ko UDP damalan pati melan ko yesulo du ngambia dula sato beto because according to na party leader qualify one of the reason meatina GFA kafuta ka UDP ka ya jelo ko GFA la sulo men pour kany banko bonde UDP fana la sulo mo pour kany banko bonde so narajibe na manifesto with UDP is somehow compatible so nata na si da mal ya kacha ko UDP de ningam bulo di no kacha da ebe kala party de mial ko nini e kacha because we believe GFA believe that UDP on party me ka fu balem e tata gambe dawda rek ya sulo so da jel so to la doko woni UDP la doko ka fu nyoma wo ko ni aba sementu yandilal aba ko ni daba doko so yandilal fana so wo kamala party leader onata central committee inata si yako kacha iko this time GFA e manta candidate to manna member represent la kata election la instead they're going to endorse the UDP men kada ila flag biara Alhaji Ousainou Darboe kaje ko GFA and UDP e blow di nyola and then ye kafu your collaboration okay member ko be ajele agreement on sign collaboration agreement on sign tele at the GFA UDP bureau member pipeline ko agreement on kono ya tandilo ko comme ning ala ke fo nga wino soto
UDP we no sort and GFA UDP and UDP la collaboration or one of these agreement will be attended in terms of setting up a government and in government la policy will nyana tama la nyame and nyana la nyame and ka banko tama di nyame o mo kulete me alan ko GFA and UDP will collaborate be danna la yo ko set up anyana kala nyame yo bitun diama be jam fakanda just a short story about coming GFA and UDP la kafo just the active positive goals me anoko gambenol be sulani wala because Gambia mbe damento chengis nyana soto la banko ali ajal banko kata nyame banko abukata ku abe mole bulo kono me anoko ima asamba nyano ne be tinyaro kekan ani politiko ni ya tinyale to the extent me anoko fan mol politiko sa wole kodolo dunije an no kita rek tinyaro la kake so mbe liberal tentula mbe be jeyla diamo be saka mbonyo journalist be janne me anoko e be kachana mbadi ma fula do fa be janne Fatou I will hand over to you back sa jeme fana mina ala barka ba jiber la na rapport okay mamo be konton na bera sainteng ko be nyaminteng mfutata ending tole sa mitino si tale mol kana we having another meeting at Bantang kana direct office in the boy three huh okay yeah connection of Messi la basola oi Allo, assalamu alaikum. Allo? Nika nyike program modo ise famali ni no. Nika nyike program modo ise famali no. Maro to ko mindi na do ko kondi ise sa Ko ini kan kuntu kan ngim break. Itu mah jauh sampai ni do ni mah ni ma okay kola natale bara fele amanduno network ko bar mbatu ndoro mban ke fela futata nan sa ngamma ko diala ay kacha Ismaila ni angata dua idea sofa bade tu kamera jadi dimetika ala baraka bake ndetum Ismaila Faderati Brinto starter from Bara ferry crossing point to the first village in Nyomi, which was first Njaga Choi, down to the last village Mbedameng Minketa Sanduri. One can say the tour has been impressive. Impressive in the sense that we are meeting the grassroots in their various locations. And Diamol Minketaje Amanke Garwala Kumoti. Diamol Minketaje, it was based on the 5-point agenda, curtailed from the manifesto, and in the programs and the activities that the United Democratic Party have for the Gambian people. Mulbeing Alan Ko, United Democratic Party currently in GFA Minketa Gambia for all, the former Vice President of the Gambia, Finance Minister, Ninata Honorable Bakari Bunja Dabola Kisto. He is not a newcomer in the politics of the Gambia. So Kowosoto in the United Democratic Party, and Umfananka independent candidate to Minketa Marisok Jobateti, Wobe Mingitandi Waitan Lekoa, changes is definitely coming in the Gambia. But then one thing, Mola Diamol, definitely I am content back in this meeting. Kabirim Futata Nyomi Lamen, Ngamuso Jelame Alonko Adiamta, Akotonya Bausini to Bekela no millionaire. At a Bekela no millionaire in the sense that I'm more Kurusto. Anum Fanang, at an Alanoila Sati to Karwokari,
akamano chika ka dila waka onda wolo dila bari ate muna nyinin ka ba usena mansa kunda to ninata en pa wolem ni dingol karanta iba doku sotolo no nyaadi la min kete la fonding kelti anum fanan assalamu alaikum wa alaikum salam de tamara official kodi mbadi to do ani be kolla min tola ante la men sadu dara lo commandro persona sate ko ndamo nyaale di wodi madina la men kadde kunum be nyani kono ye kunum nyani je nyaadi le to groupe be bulo ngadiamo dale men kada yudi pela ko groupe ni defa mo ko mel ya create tonya la ta men sindi doro nyaale ko ta kala to ko ala son nyinna barona na mo be system me ke ka system mo tan telefalen no la because be mo na ta kanje ko kalero ndel be sularu fenna me ya lon ko wala ko ma ta kalero ndel mo nyaade ko ndeke ndel mo do ba de mo le ndel ma tino le no tonya ko ani tan lolu jawara ni yanya wan meke ate bole kelanterie la ta ko kayo kele because so ni tan lolu ko man ko le amel no bimbo ko le ala ko le fonna modi den den no kula ya jama men nadi ate ko non tele jawara men nadi tele asilo soto le ko no soto marin dalal le taro bi tan dalal le taro wala fa problème o de ko ma da mi ton ke jele yo fay ako lokku ko docteur ol bena akabe le taro nyi yiru wandira ko ndaw le taro wala warta sera ko la le taro de fetaje bu ken sa wala baje bo taje fe fennen taje baraka bake saim ba watindin dorone tutaje kana tan na moto to woto be kuntula mban ko kuma do fo ko la do fana fela kana so nze ko kumfa damen wolem kunu birin dunda sandu alfa kilin diam da wo diamo kuma bada na diamo dundandela bake ko alfa ko nin ko monkol ko ibe mansa min bondila basen kol man fenno woto way mu nawi tande wala nyim mansa min wasirin nin ala sonda December on the 4th mba jindila la andumbe banko londila silo kan tilungo kan aning rule of law whereby corruption would not be a thing that we are going to discuss in this country. Allah baraka. Abaraka bake doron a kola men dunta hanisai mbita moto kono bare me programme continent la bon programme o nyintala le mba continent la programme kono alaji Usenu anyaba wala ten temben afanan kala abajika ana la force la de nekata alja mamuna da boti to le nyinti woto doron bitala moto kono santende silo kanka nimo soto bansa nimbota bansandoro beduna nyamina kono bar fema fe yalandoro abe nyintu kono nyin tembenna amba tandila la anum ba fulale na fana be kala nyame ile let's go. Ile. Yama no, the media motor. Yo ngata badi ngalo kali aje nyaba motolu fele nyitembe napana e go finti kanne motolu bebe stand by momo be dunke la motolu kono men ya ngata na moto ana la boss man fe anda ke interview we ko kanta interview ngala boss interview la boss al kana boss interview le atalemu passon one man driver, one man journalist, one man security, one man's intelligence, one man's everything. So remember je wolo nyuntu don mbade wolo atol ben jibe kan camera ba ko anala dinul be ko
ko 2021 ala Ousainou Darboe to the State House war men kuma ata wolum nyintu ko ndol ba kan jande annum ntanda hala folume ya lonko ko samalan carte payoti an carte payo somanda ntanda hala be komandro kala so be afolo mobe ko mo kana bo Lamin Darboe dinin sudungol mo kana bala mobe so somanda mobe ya make sure yele ba ma commanding ye bar muso commandi ya kizika ya hakko blend ko ala carte keso wanyata kadi ala Ousainou Numukunda Darboe la gammian ko membe kirim be ya londe nyin tembo ala mabaro na la mori be kamfarinde ko mota bole da ko na mangi kamfa ko moti aman ñine media mototi ibe ñine kono media ale media jele oto do han sa programme obe tenten ñine mu na drive foti ñine mu iti me yalon ko atele ka media drive ñu la wax ne jaajef way thank you very much content nen ci yow ko gafa nyamen han sa ndaro programme o ñing abe tenten nale mbakana dara number to call is 78134880 call ya alkajiri kamine ya aliya jele media bela positional takane ñin temben motol be lori motol be parerin ne ka wuli ko ya fa nyame ay Africa TV o fana be janne aliya jele ay Africa TV fana be stand by rin temben campaign manager Karfa Sonko wol be vidande al nyaar ya jele na paral fana ñin temben fana be lori yela place ta secrétaire motolu kungol ka ko ngafu nyame ndoro aliya jele campaign manager la motolu aliya jebe be lori tax force wol fana ni la do mor pana wol be kidila e be tonin na ka jako mobe do moro ka nyan sakale nyame banni men lafte da bulala ni campaign kono do number me ka call wala 78134880 78134880 badingalu ko nga fu nyaaben dara albe no men ko la 78134880 say mo be yela place tale mem alpha bati wala be finti kan nyin temben mbalori mbolo batun kam motol be pirpeata motol be lori me yalon ko Alhaji Ousainou Bibi Darboe wala bina finti kan nga fos le di fana jang aja may Ndour Darboe o fana bija jalol fana Allo assalamu alaikum mi jandora bebi jang talon talante wallam sante ale position ni moldo sambe damen to ba ambe bansan ne ñin tembe nambe wuli kan ngalon ko ambe suto la nyami na konole kan be alfa babatun kam pour ka fintinan ka dum moto la don convoyo e wuli o be dara ba ay do todu ndemo yankuba dawol de barajal suba nyaari district yankuba dabo barajal suba ya baraka ba paquetol bi da ben sambanol paquetol ko be janne